खोरीबारी पुलिस ने फूड डिलीवरी के बहाने बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया। फूड डिलीवरी के बहाने मादक पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश को खोरीबारी थाना पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने कंटेनर में बनाए गए छिपे हुए कमरे का खुलासा कर 75 पैकेट कुल 694 किलोग्राम गांजा जब्त किए। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर असम से बिहार की और एक हरियाणा नंबर की गाड़ी में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर को रोका और तलाशी लेने पर यह भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार कंटेनर चालक का नाम अकबर अली है। जब गांजे की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसडीपीओ नक्सलबारी सौम्यजीत राय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जिले में मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई जारी है और भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार चलते रहेंगे। गिरफ्तार आरोपी को कल सिलीगुड़ी महकमा अदालत में किया जाएगा पेश। কি বলবেন আজকে এত বড় একটা বড় সাফল্য কি বলবেন? আজকে সকালে 9টার পরে একটা ইনফরমেশন আসে, সিক্রেট ইনফরমেশন ওসি খড়িবাড়ির কাছে, যে একটা হিউজ পরিমাণ একটা কনসাইনমেন্ট গাঁজা বিহারের দিকে যাচ্ছে, কামিং ফ্রম পানি ট্যাঙ্কি সাইড। তো ওসি খড়িবাড়ি সেটা সুপিরিয়রদের জানায়, আমাদের এসপি স্যারকে জানায় এবং জিনিসটা থানায় নথিভুক্ত করার পরে উনি ওনার ফোর্স, অন্যান্য ফোর্স এবং অফিসারদের নিয়ে পজিশন নেয়। পজিশন নেওয়ার পরে পিডব্লিউডি মোড়ে একটা ট্রাক, ক্যান্টার বলা ভালো, যার হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, সে অত্যন্ত স্পিডে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওসি এবং তার যারা সহযোগী অফিসার এবং ফোর্স ছিল তারা ওই ট্রাকটিকে থামাতে সমর্থ হয় এবং ট্রাকের মধ্যে শুধু ড্রাইভার ছিল। ড্রাইভার তার নাম এবং পরিচয় দেয়, সে আসাম থেকে আসছিল। ট্রাকটা চেক করার পরে কিছু সামগ্রী পাওয়া যায়, ব্রাউন পেপারে মোড়া সামগ্রী। সেটাতে সন্দেহ হয় যে সেটা কোনো নার্কোটিক হবে। তখন সেই ট্রাকটাকে ডিটেন করে গেজেটেড অফিসার আসেন, গেজেটেড অফিসার আমাদের এখান থেকে ডিটেল হয়, তার সামনে সার্চ এবং সিজার করে দেখা যায় এখানে 694 কেজির কিছু বেশি গাঁজা এখান থেকে এই গাড়িতে করে পাচার হচ্ছিল টুয়ার্ডস বিহার। তো আমরা খতিয়ে দেখছি যে এটা কোথা থেকে আসছিল, কোথায় যাচ্ছিল এবং যে গাঁজাটা নিয়ে যাচ্ছিল সে কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি, তাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং আমাদের যে সিজার পদ্ধতি সেটা এনডিপিএসের যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম মেনে प्रॉपर वीडियोग्राफी अंडर करा हो। इस महीने में सर खोरीबारी पुलिस की दूसरी बड़ी सफलता है, क्या कहिए? जी, खोरीबारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है और भी सफलता मिलेगी। हमारा एसपी सर जो है उसका निर्देश में, उसका लीडरशिप में जो काम चल रहा है बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमारा मकसद है कि जो नया जनरेशन है उससे ड्रग फ्री एक सोसाइटी उसको उपहार दे, ये हमारा मकसद है, हमारा एसपी सर का मकसद है। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open.